Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus habibana wa sayyidana hadratal habib Ahmad bin Alawi al-Qadri, habibana wa sayyidana hadratal habib Hamid bin Alwi al-Qadri, habibana wa sayyidana hadratal habib Segap Habib Ali Al-Atas. Benda setaja para habaib seampun hadir, setaja para habaib seampun rabu. Nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu secara rinci, namun dek kesetaja seampun alengki beten kaula cintai, beten kaula ta'zimi. Para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Kiai Haji Ismail sampun paring sambutan saudari Encilan. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Rafiuddin sekesokan ajumput beten kaulah. Tercukat tak kalep ajunan semulja Kiai Khairul Fata. Ben seteja para kiai beten kaulah tak uning dak asma ajunan satu persatu, tapi dak keseteja beten kaulah ta'zimi, beten kaulah hormati. Sahibul da'wah wa sahibul manzil ajunan semulja Kiai Haji Juhri beserta seluruh jajaran majelis keluarga, pemangku lembaga pendidikan Nurul Hidayah, ben seteja dewan asatidz, ben seteja para sepuh secara istimewa pemangku tisah, seteja wali santriwan, wali santriwati sehadir kesempatan mangken. Nyerek asyukur dak Allah kaula ban ajunan sareng Allah bisa hadir apeureung para habaib, apeureung para kiai. Setocuan epon kaula ban ajunan anyu onaki ban aduaaki potra-potra kaula ajunan sebeda kak dintoh. Semoga potra kaula ban ajunan sebeda lembaga pendidikan kak dintoh sareng Allah peteti potra-potra solihin ban solihat. Amin. Ilmu na barakatur manfaat. Amin. Ben peteti nak potosnya lepin dek kauring tua dari dunia kantos akhirat. Potra kak dinto Bapak Ibu merupakan arpan kaula ban ajunan. Kaula ban ajunan sajan areh kak dinto sajan semak dek kapateh. Mangkana manusia neka aslinah edelum sabek to kak dinto atengka entar dek kamateh keng kula ban sampian tak aromasa. Jadi kula ban sampian setiap areh mun umur sajan tuah cuman bekto odik kaula ajunan sajan sekeja. Kaula ban ajunan abadi dak Allah Subhanahu wa taala arpan sepaling iarep kak dinto nak foto semangkin pas sekolah kak dinto. Mangkana mun ilmu na manfaat, mun ilmu na barokah, kaula ban ajunan itu nyabi nak foto bekal seneng bekal bunga, akhirat kaula ban ajunan onaki yang kes dari kecelakaan. Semoga putra-putra kaula ajunan akatia pendeban searep bersemoga sareng Allah Subhanahu wa taala sataja sahadir ki lancing umur sebarokah. Dadi makel andik putra alim, makel andik putra bagus tinggal jabah tuli mangkat nang tenang keluengki. Bulan lebih saat dua agina sampean lagi bahalun cak ka songai. Mentir ki lancing umur, mentir ki sampurna udi, mentir ki sehat berselamat, umpama budian kaula ban ajunan atinggal tunyak. Semoga putra kaula ban ajunan bisa ngangkes. Mangkana kanjeng Nabi ini kamakon idilem situng hadis epon tanakahu tanasalu akabi na sampian
Benih cuma akabin tapi tanah salu. Epakon akabai keturunan banyak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kanjing Nabi ni bekal bunga mun umat ni banyak. Ben pole mun potra ni banyak. Potra gak dito bekal masalamat kau leben ajunan orang sepo. Dan kula sering ngabena. Napa na pole potra gak dito sampai asa kola ka madrasah tak masalamat tak. King seteh ki keni ni gel. Sampean adik potra. Pah potra na seteh ki keni tak sempat asa kola. Tak sempat ngaji. King pulan gak dito potra na panjenengan. Maka potra kak dito akhirat bekal ngibu orang sepona dek ke swarga. Hal kak dito riwayatake sareng salah situng hadis. Bada sahabat tegus teng kanjeng Nabi kak dito potra na atinggal dunya. Dadi pulan potra na atinggal dunya ki keni si sahabat kak dito sosa luar biasa anak Pak Burlebur dating ke lomor sampean. Akhirnya bi kanjeng Nabi ni kak iyen tari sampai iyoman. Panapa saya kadebu bi Gusti kanjeng Nabi amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu yantadiru. Kaki tak seneng ya mun budian kaki jia lebet ebeng labeng swarga. Anang kaki siki keni ngamba ebeng labeng swarga. Anang kaki siki keni tak gelem masuk swarga mun tak teke orang tua dua kak dito masuk ke swarga kia. Nika kita ngaji keng mun potra la ke kedua bi kaudeben panjenengan pah seteki keni mak kita sempat ngaji. Potra gak dinto budian swarga bekal ngambe orang sepona tak kira gelem masuk swarga anak keni ni kamu tak tega orang tua nak iki bakal swarga juga. Dadi mun sampean andik potra kita sempat asa kola ka madrasah ki keni atinggal dunya pasabar pa ikhlas insyaallah gak dinto tanda sampean keng masuk swarga. Ya sampean sandi anak keni anang tak mati dina cekel ya njak ngiring bertahadis dia pahengen kangen tang anak petok hu mati sakale kok pahirocet. Saya tak mati bakal ngibe selamat juga. Apa napa? Karena mun laoning ilmu anak ni kaampun beda ciri bakal selamat. Mun anak ni keselamat, ring tua tak kira etorot masuk neraka di anak. Apa napa sebab anak saya selamat, anak saya oning ilmu, anak saya ngaji, anak saya tahu halal haram. Keng marga nabi orang sepo saya pas sekolah. Eki na mungkin. Cek saking ngabeni ring sepo saya masa sekolah tak kira oning. Makanya gula bersampian kak dintoh ngandalaki amal tibi gula bersampian belum tentu keng coman mi pola gula bersampian budian berdesi nolongin imma syafaat Gusti Kanjeng Nabi imma syafaat tibi Al-Quran imma syafaat tibi bulan Ramadan imma syafaat tibi malaikat karena beda ayat wala yasfauna illa liman irtadha cepon ulama malaikat juga bisa nyafaat tidak kau ring seikasokani Allah. Seterakhir mi pola gula bersampian etologi bi keluarga bi nak foto otabu etologi bi guru bi kiai sehingga munlah lemak kak dinto gula ben sampian bayi persiapan tada situnga mi pola situnga mi pola situnga masa lemak ni kapah tak ulia sekali insyaallah mun lama semak ke kiai mun la beri pendidikan putra kaul ajunan kak dinto ampun tanda putra dah bekal selamat mun la putra kaul ajunan selamat kaul ben panjenengan insyaallah tak kira burung pada bekal selamat amin Allahumma amin Allahumma. Apa napa? Potra si sekolah kak ditumik jelas selamat. Bapak Ibu hadirin, bada situng hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ni keadabu sekak dito. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kengak iureng toporo bara ben sekitar. Al jannatu swarga mustaqatun panika kerong tero masukna ala arba'ati nafarin dek keempat orang dek keempat kelompok dek keempat golongan empat orang empat kelompok empat golongan kak dintoh eka kerongi swarga bi swarga kak dintoh eka teroin coba gula ben sampian nikah ibadah tero masuk swarga eki na bangki ajawi maksiat gula ben sampian takok ke neraka ala kotoat tero masuk swarga mun beda salah situng dari seempat golongan nikah benih cuma karo sampian setero masuk swarga pada tero masuk nabi sampian artinya pasera seandi salah situngah empat kelakuan nikah sampian termasuk dari empat kelompok panikah maka sampian gak dito tak burung boleh secara akal bekal masuk swarga minta masuk swarga jak sampian tero masuk swarga na tero masuk na sampian pada bi orang ngabagalan pada selake tero si bini tero metuana endo bolehnya setuju cang siapa selok dadi sing lok dadi rampo beda tak endo selake gelem metuane setuju anak si bini tak endo
Ya lo teti, engki na bangki. Engki. Kapan tak teti bang ngocak benih cudu. Benih cudu. Cang si bini, cang si laki percuma tika alajer. Lamun tika takok takilem. Percuma abur leburan mun elama rata gelem. Mun lah selake terus si bini terus cang sapa selok teti gak secara akal kak. Iki napa ki? Terus kadang mongkon lah si dua ni pada terus mun setua tak anda apu. Apa kun teti jana kan makin benter bah ngocak apu. Mun ketel geruh mun murnang congke mun ni sergi beburuh ya pala mang dente kok. Mun lah sampian terus masuk swarga, swarga na terus masuk na sampian. Cang sapa sih tak masuk swarga secara akal beda pak kelompok. Semoga setelah hadir ni termasuk dari pak kelompok ni kemudian setelah ahli swarga, amin. Swarga ni pernah bu, swarga ni kebun. Jadi al jannah, jannah kak itu kebun. Jadi banyak kak bungkaan di swarga ni, banyak juga kajuan. Keng sebagian cerita ni beda ada buaki. Kak bungkaan swarga ni kalau pada bi kak bungkaan tunya. Mun itunya kan bungkaan ibebe, buana bedi atas. Jadi mun ngalah anakin ngangkui gala. Swarga ni kata usah cepon swarga ni kah bungkaan sebedi atas koncoong bedi ibebe. Jadi terona apa punya mana randang sampean bu. Karena terbalik bungkaan di atas koncoong ni kak bungkaan swarga. Maka namun sampean nemu kak bungkaan si bungkaan di atas mah koncoong ibebe. Budian benih semangken. Mun semangken ki ada saya nemu kak bungkaan ngaji ya. Ya keng mun nemu erep. Untuk kobi datang ke kampung ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah esena dalam swarga ni kedua esena kak. Situng wildan. Pasera wildan ni kak. Nak kanak keni seset deki keni, kak dito langsung teti wildan. Wildan ni ke pasera. Nak kanak keni swarga. Jadi swarga ni kalau sepe kak, banyak anak kan main penteng, main sidak, main bal-balan, main sudur, main kaplek, main sekak, main mercon. Kita uning mercon apa beda apa tentang uning kun. Ya nya, mun beda mercon kan si sobat tu nakin kan neraka gelu dia nakin aku yapo ini. Beda wildan nomor 2 hurul ain. Pasera hurul ain bidadari. Cuman sampean tak usah kira pikiran buk makai swarga ni ke bidadari. Apa sebab? Karena orang bini saya masuk ke swarga kak dintorat tinah saya bukaleh lebih ratin etempeng bidadari. Amin kok bu. Mentir masuk swarga kabeh sampean. Mangkana kemudian mun sampean masuk swarga, saya laki masuk swarga, bidadari makai ratin luar biasa. Kak dintoki pakala bi ratin sampean saya bukaleh. Padahal kak bidadari ni ke ilmu kitab isiputaki. Bidadari kak dintomun sampai acopa kata se, aing tasek ni kata ber. Bidadari ni kasaking dari kau ni ngebuk sampai naradeng. Bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saiki ke beban ni kapadeng dari luar. Saking dari kau ni sampai neradeng. Percis ben prabentuk poro barek dia. Mun pah aing dari colong saiki ke bebe padeng keng jegena teh edung aja ilan ni. Bidadari ni kan neradeng sampean koleng. Bidadari ka dintu mun sampai acopa ada kata se. Tase ni kata ber. Bahkan bidadari ka dintok. Oh bu umpama ipa padeng katunya situng orang tu poro berak seandi bini nikah bini ni kalau pai padahal ni cuma obuk situng muan tak ikatena enggak napa bidadari pada tak tahu kak pada penasaran bagi gue dan gue mari temu bi sampean enten keng menter ki pada tabangki budian amin keng mun sampean masuk swarga bu cak ko beter sampean budian saya bukan leh cak pun ulama lebih ratin dari bidadari lakin sampean teti raja sampean teti ratoh bidadari cuma teti dayang kak. Maka Nabi ulama pesen sehingga mun entar ke acara mantan tua aki manter juduna sampai ke akhirat. Cek kalau tua aki itunya apa? Mak lepak kun teti raja ben ratu sampai swarga. Kantor kadang mun acara mantan senikah malak pasir iya tengah itu puaki kong lekongah manter tak karwani serki tenyengah manter pakuni ser sampai pongkel pongah kan beda ya biasa. Kan sini kebiasaan lagi. Kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek. Cek kalau tu aki kakek nenek, mun kakek nenek atelak saya ngasa ke karena siapa je. Tua aki manter tetia cucu sampai akhir. Mun teti cucu sampai akhirat. Sampian ring laki teti raja, sampian ring bini teti ratoh. Bidadari ni cuma sebagai dayang.
Mun reng laki tak abine ruah, siapa ratona? Dia ni keku ngalak bidat daripada sampian. Malah cepon Imam As-Sawi situng reng laki ni kakortoat bisa abini saibu bidat dari. Saibu kak. Mbah ngocak. Yo, mun sampai saibu je apa sih masa ngasih lebar. Pala masuk surga lah cak si lebaran sampian budian kan. Asarungan bidi lagi kembang bingkes sing. Jadi tak usah kira pikiran buk. Atu baik Allah mentir pada masuk surga. Amin. Cuman ten kul yakin hakul yakin reng teporo badak niki insyaallah masuk surga kabeh budian. Ki surga nika amanu wa amilus solihat. Dua syarat tak. Lok menarak surga ni buk. Amanu wa amilus solihat. Atena iman ben ala kobe. Reng teporo badak iman apa tak iman? Iman. Me temu cak iman. Mun bulan Isra abadaki acara peristiwa Isra Mi'raj erok masjid. Mi parca aja sampian. Cek dengan sahabat sebeda zaman Kanjeng Nabi beda tak parca aja. Sahabat tak pati iman abuli boleh. Orang-orang sebecik Kanjeng Nabi congocok. Orang taporo tak nyapok Kanjeng Nabi, orang taporo keng ngiding kabar beda Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj beda aki acara cek rajen itu poro nih. Berarti sampian iman. Gini bang. Wa amilus solihat ben ala ko bagus. Insyaallah reng taporo bara lakona bagus kabeh. Amin. Buktena acara ketimangken mun benih keng atena bagus anu napa entar gak kartu sampean ki ipente sombongan sampean entar mangken muang bektu muang lako hadir kabeh ya mungkin sebagian je bade sentar keng pulan anang menang lomba ya bodoh ya bade sentar keng anang mitebung pelembungan bade ki yengki cuman mun benih keng marga bagus tak kira entar gak kantu sampean thank you kak lebih kelompok ibu lauk deh kak nih kamu sampai entar ke acara pengajian keng saking dari bagus reng bini arapa reng bini nih kalau pada reng laki melarat ribet tak mun reng laki masang kocam mari keng mun nikah kak saya masang kodung aja ada ngejam ya ada kaca setengah jam tak mari tanya bu tebu jauh rumah kek sapu seribuan ke atas nyuk gerenyuan setengah jam tak mari sepak pasal jarum mai lah, kema jarum, saya colong dia apa je? Kek tibik lah kan, saya tahu karinya di jarum. Melarat mereka. Mari masang kodung, ini masih masang bedok, opuh, pel, 35 cm. Lebur ke pantai pelop, harit dilurit ke bawah dia, jagi. Malah tahu absab kesiangan. Wa alisah. Pemanceret kene ka konco pok lo telang teu ilang konco di masing-masing lipen secong procongan jadi engkaca kapan letebel lipen haram makan deban kancana pakun merocong tak gebik sekali arapa pana gebik tak kok lipen ngalle ke si beben teti mun nek bisa antar ke pengajian berarti keng ring bini bagus rek rajina sampean amin kok teh iwak tu aki cengeng nikah yang bagus nikah tua lagi nabuk mentar bagus sampean nikah kan gila gila kuntar kanto dek narik entar boleh amarin duhur kodung tak kira badal ongguan mun kodung saya yang kui gila tak kira yang kui mangken ada pecah dari yang dini kayak gini kau tu tak pada mun gula ban sampean kan lebak pun entar beri kau cacan leng gila kau cacan leng mangken kau cacan leng jadi tak ruwet iki ba audu baca gir pengkira kapi bah teti merah balik celeng boleh kadang ki arami aku can celeng ring laki ibu benih keng bulan salpa inja keng mun ko can celeng bagi tak salin 3 tahun tade ring tahu aduh mun kodo ngajlang pon iman nomor 2 ala ko bagus 2 nikah pun ada tiaki masuk surga ini kesyarat surga insyaallah mun orang teporo badak nikah bakal masuk surga kabeh karena ten kul yakin iman kabeh ten kul yakin sadaja ahli bagus kabeh amin Allahumma pon 4 kelakuan panapa bapak ibu hadirin sempa gak dinto eka kerungi surga benih cuma orang nasi terus masuk surga nasi terus masuk nabi orang kampak nih otak babi orang sandi 4 kelakuan makanya 4 kelakuan ini termasuk kelakuan istimewa orang sandi 4 kelakuan ini orang hebat panapa sepertama peringakibuk wala bisa ya malaki sepertama talil Quran orang taporo bara se ahli ngaji Al-Qur'an alhamdulillah itu poro
ngaji kebi tinggi kak mun pasaan aja mun beda emik ke mun dek emik ke bah mulai pikir mi gampang kena saya kekerungi suara ke ngaji gampang kayak saya ngaji melarat ini mah beda ngaji makin kak ada yang ngaji makin bu ini mah beda ngaji makin mun lambek nih kemun kocak maulid ada teh isak tak turun mun tak ada ke isak di langker lampu ngakui omplong ngakui teng lambek keng Quran saya baca sampai isak makin ini mah beda orang ngabojeng sampai isak ada arapak HP nak ikasan ding TV na tak mati cek terus kadang embu ngabojeng isak anak ibu jaga nak ya mun sponsor maring kok olok malam Jumat arbu remote saroma anak tokar cang lagi nak bola apa kena ente andin kita mari cang anang upin ipin bangun lambak kena ada TV kak kina bangki orang ahli maca Al-Quran gak dintok ika kerungi swarga king se maca Al-Quran ni kemelarat mungkin kak gampang ternyata swarga kerong kau orang ahli maca Quran pikir gak sing gampang king cuman makin gampang tak ada orang sebiasa maca Quran makin tori gula tanya beda sahadir nih keben 5 waktu meri abejeng maca Quran tok angkat tangan ongguan bu pon sampean sebiasa ahli maca Quran jambu sekitar maca Quran ben meri abejeng bi hulu makin beuleun cara mak le biasa maca Quran ben meri abejeng siap ngalaku kira-kira bu arami cek cengeng ngakake bu keng tak teman nemu ring genteng deh patah kitab sekali Arab kula ben sampean minta maca Quran bu berengaki kula ben sampean tak ngaji Al-Quran beni keng tak sempat beni keng tak andik bektoh keng dak remah tak temu ingat tak ingat sing ngaji arami tak ingat Quran tak ketela Arab pemelo ketela saya sabuk ngatas gelu Quran remun sabuk ngatas gelu saya ngaji teke atas robu jadi Quran reja kita kisah orang seni kejaran perengaki sampai andik kato ke jombong tadi kato ya keboy mun tandi katok nyari kerdus sesari mim yang Pleman dekan tedeki nyari kerdus sesari mi kosong buk Quran roe sabuk aja tas ngatas mun ngatas gelu tak padeng ketengal mun tak padeng ketengal sampean tak kira engak sing ngaji dak remah carana kak dim maruku ben saja dari sampean ikulung ya ada ruku ben saja dari keberiin katok kita sekatok ni ke Quran na sabuk katok kapateki mun tandi katok kerdus sesari mi sabuk ni ke sajadah ruku ikulung ya ada ni katok nikah sediain Quran sebab ya tesah cek le ande nikah sehingga setiap sampean abajang Allahu Akbar Quran ni kayak ketela di sampean bu Quran ni kapadang mun la padang pasti engak ke Quran mun la engak pasti pian ngaji tina mang kita banyak ngaji bu tak perlu banyak karena cepon kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat amal sebagus ni kebeni sebanyak tapi saya bisa ikala koros terusan makilah sakoni mun ngaji kan sajus keng setahun ngaji sekalian tina seayat dua ayat siap kira-kira ngaji buk sampian ben coba mulai di kantor sampian nyari kerdus sehari mi kosong buka tuku mun kerdus sehari mi kosong tade maki sebede esena gibah mun ngaji sengkal bah ngakan sehari mi mata boy nyaman lihat 3 bulan Quran tak luang sampian jen lempo lesan misan sekali kah Quran teh sabak buk ya ada babajangan ki setiap asolat pasti ningali sampean pasti engak kasih ngaji mun Quran ke ketela mari abajeng cek muntak teke Quran ini sampean cambu cender cek gelu pala akhir sampean saayat tak apa-apa bu 2 ayat tak apa-apa sepenting pun mari abajeng ngaji tok tina mah kita banyak sepenting istiqomah duhur a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Toha sadaqallahul adzim mari duhur deh bu mari asar bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim masa berdak mun karo nikah bu insyaallah kompoya telok hatam toh dari bu keng ni lebih bagus etempeng selok ngaji sama sekali kula ben sampean makin akompoy pa hatam surat apa tok tam hatam je tak ngaji kina bangki tetih seberak mun kudu ngaji langsung ngalak semakra tetih pikiran ni keberak ada plan mun semakra abid
ngaji kudu sajus berak kepikiran kan mangken buang perasaan ngaji kan banyak sepenting bisa ngaji istiqomah terus-terusan ben mari abejeng saayat telu ayat tak napa Kak. Bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba bani adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sadaqallahul azim saayat ribu mangken deki mari asar baca boleh terus lagi ayat kedua saayat tak napa Kak ayat tepande tak napa sepenting ngaji bisa istiqomah pun mari abejeng pasir si bisa istiqomah ngaji pun mari abejeng maka sampean termasuk orang-orang saya kerongin di surga Allah Subhanahu wa taala amin kok teh Allah billahi mulia boy mundayana deng medeteng ibu cengeng bumi banyak orang ibunda jana siap ngaji kira-kira bu siap ngamal lagi ki buru nikah mulai di kantor deki Quran nasari ki kan berita selumari Quran raga bundim mah Quran koling langal to eta cek banyak di atas naro berusaha ibu sabak kegenang napa bejeng na sampian ikam saja deban ruku ikulung iampar beri ikat tok bi sampian pateki Quran na sabak itu sakat tok cek sebab yatas tak ikatela Quran mun yatas mun tak ikatela tak temui ngak sing ngaji akhirnya kula ben sampian tak teman ngaji benih keng tak andi bektoh benih keng tak sempat keng tak engak sing ngaji mun Quran la beda yada pasti ete ngalih mun ete ngalih pasti engak ngaji ti nama kita banyak bu saayat dua ayat arapa kula mi kambuk tok senyoro ngaji karena mun embuk nikah ngaji Kak putrana pasti ngaji apa sebab anak Kak Dinto pasti noron ke sampian buk tak kira noron ke nikah bu ongguan mun tak percaya teku bi sampian selake kereng si bini sabar teku anang sabar Kak mun sepat nikah noron kah embuk mun badan tergantung saya masih bakala biasanya noron ke saya bakala mun bedereng laki bakala si bini biasanya anak ni kan nurun ke bapang buana nurun ke saya bakala mun bini saya kiri to apa nurun ke bini nah jadi kira pikir baik kalau tak cek lah jadi kayak ngerak tora anam po tepak ampun ten mun tak pada aja jending di sambian kan orang ini kan macem beda orang ini kan terkadang kerengan selake beda apa tak beda orang ini kan benih keng takut selake keng kerengan si bini selaki makila so ngota lancang isal pos selengak bat nyamuk keng mun bi si bini igedak sekalian kerjat selaki bodin apa tada mun ngocak bojo lang ko patah ko agani bini cengkok reng laki keng se ngocak sembiling celingan tak ko temu bini nade reng laki ni gebuk rata-rata iman kaman ni kakala kering bini arapa pulan reng laki ni ko foto kering bini ka gini apa ki foto napa tak foto dengan laki ini katokan bendeng bini telu hari telu malam bayi ku tak sarmu ke ada dengan laki arami sarmu parlo itu menria parlo keng to kang re nyempen dengan nang tak kemudian anak kenapa ada sedaya daya ada ya kak asli nama kecil ada iya injak muni dedem kak iya yang mau dengan laki kan tak bisa dengan laki boleh luar matang teng dalam matang teng dia siapa ngucap hahaha itu ongguan ben boleh secara sifat lekar yang laki ini tergantung orang bini kula serling ngabela orang laki ini ke di luar bede erok luar seneng ben kancana bunga neng ben kancana keng mulai depak ke rumah si bini meredeng si bini tak jumper si bini alis acampo sampean makin seneng dari luar mulai depak ke rumah keng si bini meredeng elang tak elang jumper hilang balik makin selake sampian di luar susah ajualan tak baju salah tak baju pesena hilang keng depak kadang Roma ngambek sambil misem hihi ya kok ku tak hilang sampian seruat hilang tak hilang badan apa Kak macam cek ruwet sampian pesele hilang kitingkel Kak tak lebih biasa tunya ni kecek tunya ni kepada ben songot Kak cokor makin degu lah tumbuh boleh kok apuh lega selake tinggal jak kira pikiran ku kira kala rezeki na manusia nikah kala umur lah kula ben sampai lambu abang kang nikah tak bengi makin di Roma makin kandeng di dua keng da esena orang laki apa sini kebireng bini makin tandi pese ku tak lega thank you Kak pai beri naing nikah aing nikah separuh aing waria aing itu nikah aing Kak aneka larutan
aneka karena aing ka pele se kam saus dekibi gule ke bayakin kopi kasokan kopi birian apa kopi ben susu ka otaben apa kasokan susu biria mun kasokan susu biria susuna beda ibedeun apa ku aranya gila teh besusune sabe pakune beden naik kasih putu pak kering ngapa dina di pajak dia nih kejak belek ke selaki mana pasne ke bireng bini thank you kak jadi sampian ni kebuk mun sampian bagus benih karo anak ang maki laki na bagus mun sampian cerai billahi maki selaki cerai ring laki lampu ring laki tak yamanan king si bini cerai mun tak titi cer selaki cerai dukale le kok ke masjid le dem mas sosong rokok 2000 cek 2000 kak ya riba kereningan si bagi kak debak ke masjid kodak amal jalan pane pasang kelenter sa masjid atau le kabeh bukan tengah bubung geger apa jangan sambian bu teng laki maki lampu mun sambian jerek dadi jerek maki selaki jika pan adik beri terus kak terus lebeki kabeh terus eko terus nyuruh keng mun ieret lagu lagi nambu selaki sabri pramila kak dito mun bisa mun sempat ben mari abajang usaha ki maca Al-Qur'an nggih bu mun sampean la ngaji Qur'an mun sampean la ngaji kuni kenyaman rasanan mun kacubenah top topi mun kacubenah panyimpang dari banyak ngoreng nih kasih tak oleh rasane keng mun orang ala ku kacubaan mudhir kacubaan ideng papadeng oleh rasane kak ke pasar pah akalampian matau pokang sebo ngetas roh nika oleh rasane keng se oleh rasane kalampi natto mun selain tak oleh dadi orang ala ko coba se kacubaan papadeng kareng lain kacubaan se papadeng nika oleh rasane karena haram arasan nika aja ke hormat na orang mun ala ko coba papadeng ka orang berarti la tak aja ke hormat na tibi paham iki dadi maling nika tak oleh rasane karena maling nika sing ngecok ngetek tak ko itu orang beda maling ngecok nya benyang orang papian di orang jadi setiap kelakuan coba saya ngetek dari orang lain nikah tak oleh rasani keng mun ala ko coba papadeng nya benyang orang oleh rasani contohnya orang bini muka aurat pasar oleh rasani anu jo siti jo mukaan aurat nunduk sar pasar oleh rasani senikah keng arasanan lain tak oleh siti jo ampo alabun kalaki ya tak oleh kan lain nutupi aurat bener labun jadi saya oleh rasani kacubaan saya papadeng ka orang lain mun tak papadeng tak oleh rasanya paham pasir sih bisa aja gelesan dari kecubaan pasir sih bisa aja gelesan dari kata saya nak lakukan orang maka orang kak dintoh eka kerong ibi swarga manter tepak kakaula ajunan bisa aja gelesan dari kecubaan orang tak arasanan orang lain amin Allahumma senomor telo wato imil jian orang seahli aparing deeren ka orang lapar nikai kekerungi swarga maksud tadi remah ahli sodako lampe ahli adik beri mun bedeja teman bulan Muharram roh deng teporo abri napa tak abri mun bede sombangan masjid nyumbang napa tak nyumbang sampian eka kerungi swarga kor nyumbang bedeja teman aparing ceknya banyak gak cek sampian beni orang soki sepenting kor la aparing mun bedeja tem cawocan pese 3 juta deh jaga harap kami agila bu yang jaga lagi boleh gula jetem dukale bapak gula mati embu lagi boleh mati boleh makanya jetem dukale gula makin lagi boleh mentar tak mati ya boleh ki ada ngusar cerita sekali ke gula kita jetem 3 kali sekecil dek ki jadi dereng compok muharraman mun beda jeteman jo entar kak jo teman ter ya atas ongke ki ke atas salah tak abri pese entar ngusabri ya obung jetem tega bulus-bus salah tak beri besentara tanya ke atas mbuung maria laki ya kok salah tak beri mere bangkalan iturjan ya kak iturjan menik antungan belambok saya ada ondeng menteri betul orang ahli sodako mun ahli sodako maka kau leben sampian kak dintu ampun tandek ke kerungi swarga amin Allahumma senomor 4 si terakhir pasir orang yang ke kerungi swarga wasaimin min Ramadan orang siapa se bulan Ramadan insyaallah seminggu aki 5 hari aki kula bersampian kur berselamat lanjeng umur insyaallah masuk ke bulan Ramadan orang ini masuk ke bulan Ramadan tak usah apa sekilo apa sah makin kurang 5 hari keng bunga bulan Ramadan maka
neraka ni keharam nyeting ke neraka kekoleng orang sebunga. Kanjeng Nabi adabu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Pasera orang sebunga masuk ke Ramadan maka ipaharam apa yang neraka nyeting. Cuman sebunga amalaran ini membedereng bunga masuk Ramadan. Wah ngocak aduh udah kurang seminggu kena. Bila ru'yat ke? Tahu ya paling minggu mentak satu. Kayak kok biasa selesai. Selasa boleh. Harap apa? Kalau rinta kok siapa? Situ kan nyampit boleh tak iya ke? Asli nak kok mengkoro masalah nasi aja kok nomor telur. Mak kita ngakan kok biasa. Rokok si padeng kok ego. Artinya napa? Berat saya masuk ke Ramadan kan? Padahal kan bunga masuk Ramadan nikah ampun haram lagi masuk neraka. King si bunga masuk ke Ramadan nikah sampai makin tade. Kurang sebulan nih kok. King gue lekuk orang atlasan lengan nama pasal sambian ki. Sampean atlasan bulan TKP gue lekuk tanggal 30 ki. Malah inline dan ketibi. Ya gue lekuk masuk suara kena dibudi. Mentir pada selamat kapi. Amin Allahumma. Pasir sandi empat nih kebuk. Pasir sandi empat nih kah. Maka orang nikah ikan kerongi surga. Situng talil Quran ahli baca Al-Quran. Senomor 2 wa hafidil lisan aja gelesan dari kecubaan. Senomor 3 wa ta'imil ji'an ahli aja kering lapar ahli sedekah ahli abdi. Senomor 4 wa shaimin min Ramadan ngaci tak lebur arasanan lebur asedekah apa sa bulan Ramadan kak dinto orang eka kerongi swarga. Manter kuleben sampian dari sempak ni ka andi salah situng sehingga kuleben sampian termasuk orang eka kerongi swarga. Amin Allahumma. Seten punten namun kuleben sampian tak andi sempak putrana sampian sebeda lembaga pendidikan Nurul Hidayah manter epedetia nak foto si ahli Al-Quran sehingga mun putrana sampian ahli Al-Quran putrana sampian ika kerongi swarga mun la putrana sampian masuk swarga tak burung boleh sampian orang sepuh Nabi nak foto bekal yeret iki bekal swarga ki ya amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkong sagak dintoh kiran sebisa pada pak sempak ni kagak kayak ibu ki ahli maca Quran tak ada asanan tak tuing coba noreng senomor 3 ahli sedekah senomor 4 apa sa bulan Ramadan ika kerongi swarga manter kuleban sampean bisa ngalakoh kala ben sae ben semoga kau leben ajunan bisa ada pak ke bulan Ramadan sehingga kuleban sampean pastilah termasuk dari kelompok sempak mundepak ke bulan Ramadan sekak ditu bisa sampayaki orang berlebih nanya on sapora setelah betis epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda salah dari saya sampayaki kesalahan ben kekeliruan murni umbar dari kebutuhan ben keendengan beten kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa ngereng pah tutup kalau berdoa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين وطلاب نور الهداية اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.